When about to stop, I will inform you. Alright? Sekarang kita ada di bawah jembatan ini. Kelihatan nggak sih? Kelanjutan dari Vlog Solo Traveling Jepang episode 10. Hari ketiga berada di Jepang. Masih penasaran dengan Osaka Castle? Sore harinya, gue melanjutkan traveling dengan naik boat di sekitar istana. Seperti yang terlihat di peta, Osaka Castle adalah kastil yang dikelilingi oleh moat atau parit, yakni alur lebar yang digenangi oleh air. Nah, di parit inilah terdapat wahana Osaka-jo Gozabune Boat. Melalui wahana tersebut, kita bisa merasakan pengalaman otentik menyusuri parit di sekitar Osaka Castle dengan kapal kecil selama 20 menit. Harga tiket untuk naik kapal ini adalah sebesar 1.500 yen. Tapi kalau punya Osaka Amazing Pass, kita bisa menikmati layanannya tanpa perlu bayar lagi. Jadwal keberangkatan kapal gue adalah jam 4 sore. Berhubung sekarang masih jam 3, gue pun harus menunggu terlebih dahulu. Di sela-sela menunggu, gue merasa haus. Akhirnya, gue putuskan untuk membeli minuman di vending machine di Lawson. Di vending machine, gue sudah memasukkan koin dan memilih minuman yang gue inginkan. Tapi karena minumannya nggak keluar-keluar, gue pun gagal membelinya. Untungnya koinnya bisa dikembaliin sih, jadi gue nggak rugi sama sekali. Memasuki jam 4 sore, gue pun langsung ikut antrian untuk naik kapal di Osaka-jo Gozabune Boat. Arigato. 1名様です。こんにちは。はい、じゃあ皆さんこんにちは。日本のお客さんおられますか？エニーチャーとかごめんなさい。はい、じゃあこちら人面席のご案内です。この前来たら船止めてお知らせしますから、真ん中の丸印探してください。後ろの前置けで1個埋めてある石です。Okay, everybody, this is information. Human face stone. Boat will stop in front of there and turn around. So please look for the red circle place. You can find human face stone like this one. When boat stop, I will inform you. Alright? Okay. 運行中はお立ちにならないようお願いいたします。また風で帽子などが飛ばされることもございます。写真撮影の際、携帯電話、カメラを水に落とさないようご注意ください。 Kapalnya mulai jalan dan akan melewati jembatan yang ada di depan. Oh, indah banget ya di sini. Ladies and gentlemen, thank you for riding the Osaka Castle Gozabune. We will be departing shortly for a 20-minute tour of the Osaka Castle in London. Durasi kapal ini tuh selama 20 menit, jadi ngiterin di sekitar air yang ada di Istana Osaka. Please be
careful when taking photographs to not drop your cell phone or camera in the water. Please keep an Sekarang eye kita on ada the di channel bawah at all jembatan times. ini For your safety, yang tadi kelihatan life jauh di jackets are dekat. stored in the front of the boat. この船は大阪城御座船と申します。御座船とは将軍、大名などの高貴な方々が乗るための豪華な船のことです。この船のデザインはオーストリアの古いお城レフティンベルク城博物館に所蔵される豊臣記大阪図屏風に描かれた秀吉の御座船とされる大井丸を参考に設計いたしました。純金箔張を多用し金の城金城と呼ばれる大阪城にふさわしい御座船となっています。優雅に天下人になった気分でお楽しみください。 This boat is called the Osaka Castle Gozabune. A gozabune is a luxurious Japanese pleasure boat for generals, feudal lords, and other high-ranking officials. The design of this boat was based on Hideyoshi's gozabune, angsa. Maru, which can be seen in a Japanese folding screen called the Osaka Zoo Building Di that depicts the city ini apa nyebutnya, kolam. during Toyotomi's reign. Pokoknya di air ini tuh banyak banget ditemukan angsa, apa bebek ya, ditemukan banyak bebek berenang. Because of the extensive use of pure gold leaf. Some people think that a gozabune like this one is most fitting for Osaka Castle. Please enjoy the cruise as if you were an elegant ruler. Everybody, here こ you ちら can 宇 see 宙歴史学の上部にはなんとちょうど高級なものがした石がよく見ると人の顔に見えないでしょうか。江戸時代の頃より人の顔の石人面または顔の白い鬼の目の石金石と呼ばれていたようです。本丸から見て北東日本の方角であるところから鬼瓦のように真横に Ini kayaknya sama kayak yang di sini. これは大阪城だけでしか見ることができない。 Here along this stone, shaped like a round polygon. If you look carefully, you might find that it resembles a face. Since the Edo period, people have called this stone the human face stone, Jinmanseki, or believing it looks like the face of a frightening demon, the demon face stone, Kimanseki. The stone is located northeast of the inner baby, which is superstitiously believed to be an unlucky position. So, it is thought that the stone was intentionally included in the wall to ward off evil spirits. Jadi di sini katanya sih ada batu, tapi wajahnya manusia yang melindungi arah sial di Istana Osaka. Oke, sekarang kita mendekat ke bagian ini. Oh, itu kayaknya ya, yang dia bulat sendiri. Kelihatan nggak? Jadi bagian ini tuh, nah katanya batu berwajah manusia. Oh.
Di area sini banyak ini ya, kayak apa ya, rumput atau apa ini namanya. Jadi daya tarik dari Osaka Castle selain istananya, kita juga bisa naik boat ini. Kalau pakai Osaka Amazing Pass, kita bisa naik tanpa keluar tiket lagi, tapi dia maksimal sampai jam 4:30 untuk nukerin tiketnya. Jadi operasional ini sampai jam 5. This stone wall was formed by piling up enormous mounds of earth on top of the Toyotomi era invaded. The astounding height of this wall could never have been accomplished by the Toyotomi era method of stacking natural stones. If you look closely, you can see an engraving carved into each stone. There are 2,000 different markings on the 50 or 60,000 stones within Osaka Castle. These are mainly the family crest of the pure lords who were in charge of the construction of each stone or the builder's names. When the boat gets closer, you get a great view of the engravings. Gue gak ngeri kalau kameranya maju, takut jatuh, jadi agak ke belakangin. Oh, ada lagi yang tadi cuman. Sekarang balik lagi ke tempat semula. Tadi ini jembatan yang tadi kita lewatin. Kita akan melewati kolongnya lagi. Seorang pada foto-foto dari atas jembatan. Beda kayak Dotonbori ya. Jadi kalau di Dotonbori itu kapalnya kan heboh banget ya orangnya, pemandunya. Kalau di sini tuh lebih kalem. Mungkin juga menyesuaikan dengan tempatnya ya, karena di sini kan istana Osaka, jadi nuansanya lebih klasik. Makanya penjelasannya tuh lebih apa ya, lebih kalem gitu. Menyesuaikan dengan suasana yang klasik. This was the bridge to the hall where Amida Buddha was enshrined. Nah, itu kapal lainnya, ternyata kapalnya nggak cuma ada satu, tapi ada beberapa, 1, 2, 3. Atau ada lagi. Order first began when the monks were trying to decide who would present their offering to Amida Buddha first. じゃあまもなく左側にお城きれいに見えてきます。右側のお客さんちょっと見づらいですね。奥まで行って U ターンしたら同じとこ帰ってきます。写真は後でゆっくり撮っていただきます。ご安心ください。この辺りは石垣やお城が立派に見える絶好のビューポイントです。
からしか見ることができないポイントです。 right side people can see again. After turn around. ちなみに開発で申しますとおよそ87メートル、当時はどこからでも天守閣が見えました。 Nanti kapal akan muter balik sehingga sisi sebelah kanan juga bisa melihat pemandangan atau panorama di sebelah sana dengan lebih jelas. From this area, we have an amazing view of the stone wall and castle. This can only be seen from Gozabune. The main castle tower stands 54.8 meters tall, which is only 87 meters above sea level. In those days, you could see the castle tower from anywhere. Now, we have reached the best photo spot of the tour. Don't miss this chance for a great commemorative photograph. Just now, wind is very weak, so castle tower is reflected on the surface. Taking a picture together will be very fine. では奥まで行って U ターンしたらまた戻ってまいります。After turn around, we'll come back here again. Jadi nggak perlu takut untuk ke bagian foto atau ngeliat karena kapalnya akan muter balik sehingga dua sisi kanan ataupun kiri bisa melihat pemandangannya dengan jelas. およそ 6.5 ヘクタールあるこの地に当時は王様が住んでいらっしゃいました。戦国武将など多くのスーパースターも確保していたことでしょう。現在は天然になっており桜の名所としても有名です。その吉野を中心におよそ300本の桜が植えられているそうです。石垣によって3方が囲まれ近代的ビル群が見えないこの場所は400年前にタイムスリップし船でしか体感できない場所です。天下無双難攻不落の城というのが実感できます。 Now we have reached the west side of the inner moat. Oh, ini It di expands sisi 6.5 baratnya. hectares. And long ago, Sisi barat tadi other sebelah homes sisi lived timur only berarti. there. Many military commanders and other important figures have paraded across these grounds. Now, Ini gue penasaran, ini kedalamannya berapa ya? Transformed into a garden that is famous for its cherry blossom trees. There are Ya, jadi muter balik lagi. cherry blossom trees. Only by boat can Dan saat you muter balik jadi experience sini bisa ngelihat surrounded on all sides by stone Osaka walls, Castle-nya dengan and without a modern building lebih in jelas. sight, you may easily feel as if you have traveled back 400 years into the past. Here, you can truly appreciate the unparalleled magnificence and impregnable defense of Osaka Castle. Here is also just a few points. 右側のお客さん、奥で U ターンします。ちょっとお待ちください。Right side, just a moment, turn around soon. この内堀は天守閣がある本丸を取り囲む堀です。南側半分は水のない穴堀、北側半分は今進んでいます水のある堀となっています。徳川幕府による大阪城再築工事により豊臣時代の本丸に盛り土を施してこの石垣が築造されました。幕府の命令によって封印された大名は九州 Tadi gue pikir itu area di sekitar kapal ini tuh jadi melingkar gitu, tapi ternyata enggak. Setelah di sini buntu, di sebelah sana juga tadi buntu. Jadi kita nggak bisa muterin langsung kalau naik kapal ini, tapi harus putar balik dulu. Wow. Wah, itu dia istananya, cuman nggak kelihatan ya, harus menjauh dulu kayaknya si kapalnya biar bisa terlihat.
千番櫓をはじめはい、ドア5つの右櫓側になりがます。キャッスルタ今もワー on your right。右側の客 The inner Oh, itu wall dia. closes the inner Lihat bay, dengan jelas. which contains the main castle tower. The south half is a dry moat. The north half of the Istana moat is water, Osaka which is where we are yang tadi gue datangin, tapi sekarang view-nya dari dalam kapal. Elevated the ground level of the old Toyotomi inner bathing and constructed this stone wall. Oh ya, perlu diketahui kalau si kapal ini beroperasi sepanjang tahun kecuali musim dingin. Jadi musim dingin kapalnya nggak beroperasi. Mungkin juga karena ininya membeku kali ya. Jadi makanya kita nggak bisa naik ini pada saat musim dingin. On your right, you can see the main castle tower again. Constructed under Toyotomi Hideyoshi, the man who unified Japan after the Warring States period, Osaka Castle was a stronghold of the Toyotomi government. However, in Jadi 1614, Tokugawa istana ini tuh berpengaruh banget pada zaman periode Toyotomi. And after the winter and summer wars of 1614 and 1615, the castle finally fell. Tokugawa Akhirnya selesai juga perjalanan naik Gojabu. Akhirnya selesai juga naik kapal ini di Osaka. Jadi dikaitkan dulu talinya, itu dibuka dan berikutnya penumpang baru bisa keluar. はい、どうぞありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。Thank you. Selesai. Seru juga ternyata naik ini. Gozabune boat. Kalau misalnya mampir ke Osaka Castle, menurut gue rekomen banget untuk nyobain ini. Tapi dilihat lagi, tapi jangan lupa juga untuk lihat jam operasionalnya karena takutnya nanti keburu tutup.